Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam Kenny King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Maya paugtupo kay kayungan, kareng sablang talapakiramdam Kenny King Kwentuhang Katoliko. Sana po abayan nyo kami hanggang pota. Alauna. Pakiyabe kayo Kenny King Kwentuhan. King, kumusta na ka? Okay mo po. Medyo excited po King Christmas. Ay, Siyempre. of course. Yes. King, kaya betaya po ngayon, aldo ngay ni metong niya ka rin kay katamong radio station staff at yung producer. Aba, pilan na rin po produce mo kasi, King? Pilan la? Actually, adwala pa po ngayon. Datang, ay kami gagana ka. By January, may dobli la rin. Ang po pang kay mo naman King in charge ba yung in charge tala pamahala na ning kaayusan na ning nung naning mabo-broadcast kay ni King radio station niya piningawsan dang traffic. Yes. Potang sasabihin ko kasing traffic kukutang da. Ay, utating ko pong traffic King radio station. Pota po mag-traffic King Kilwal. Wow. Kasi nang kay atin na mo pakisabi. Pwede miya pong pa-plug itang makanyan o kaya po itang makanyan no nang miya pabalo no. O sige ako sabihan nyo kanita Mitch yung in charge ne. Sige sabihan nyo kang Mitch yung in charge ken traffic nga ni King yung in charge ken traffic. Tangkaya ay utating ko pong traffic yung radio station nara. Simply mo po yung buri na sabihan makananita King Eastern traffic. Itapin po sabi yun na din ka yako po karetang King programs and then kareng plugs. So ako po mag-plug karetang time. Yako pong kareng manyales manyamasan. Yes. Nung makananula pa mi tuki-tuki kasi malyaring detampang anak broadcast mo lakitang oras daring mas atin edad o kaya nung last week ya pamayari kailangan lako mo ni. Hoy tapuing obra ng King tagasime kareng ke katamong nanin bo broadcast o nanin daramdaman yung kay ni King studio. Balara dengaliwa kasi King balara yata basta atin kang buring patigtig basta patigtig jamo ay ali po po bara-bara. Nagyan po ako. Sabihan na akong King istong ating kong buri kay bat kay istong oras na King talagang ay aliya po malyari yan nakanita at ikamingan po dapat maminto kami malyaring basta't burimeng damdaman mo niya mo kabod yan ning obra ng King yan aldo ngay ni King isundo tayo yung pipagkwentuan mo sayang alay pa'y Miss Doris niyan pala yan ang pamukha ko baka wala ako hindi kita makasama bukas sana kasi atin lang meeting yung Legion of Mary. Siguro palaging may traffic ya kasi ting lubaw ya pa mo many batan Tita Doris, punta ka na po dito. Yes. We're waiting. Yes, Amo kaya. Waiting for you. Napon King, in pipagkwentuhan tamo ko sigurado nung makiramdam ka pero itong 5 things to teach your children this Christmas. Loko rin kayo po mayari na. Ketang katlo kasi di pasadahan tong bagyan Yes. Kasi inkukwento tamo ka rin, kaya katamong listeners napon, medyo maging focused ya ka rin packages, ka rin gifts, keng material celebration in Christmas. Lalo na ka rin anak. At istunten na mo ka rin isip da rin anak, in Pasko, tungkol ya kaning material celebration, dalandang dagol. Lalos na po anya pong anak ko pota pong daratang ng Christmas makanyan potang 15 December 15 yes. yan. Kasi simbang bengi na simbang bengi na po. So mag-ready na po makanta. So pota po kasing kay mamaya nala pong regalo makanyan mahalan pero anya po kasing medyo may kakaedad medyo wala na po nga tatanggap regalo makanta. Iya ko naman nga tatandanan ko niyang mga lati kami tutuita mas dakal ka regalo istong anak ka at saka de regalo kailan tambalang pagmulalan la atin toys syempre rempyalungan kay bat atin mo naman nang kay retang bag sa pang anak dakal-dakaling regalong tatanggapan mi
Pero, kabandaragul, aro, maging food. Tsaka diritak la po rin. Diritak. Kay ba't niyang mag-college na ako? Actually, dakal ko tatanggapan na regalo. Anong itapin? Balo mo nga kay kamu talaga. Food, mo no managisan. Yan tinuro ko Lalo pa. sa po, nung ikamong mga... Ba, yan tuturo ko kanita. Ating ko pang episode, di nanda ako ding students ko ne. Pero balo mong kay ganagan ng teachers naman makanyan. Yung binyeda. Food, metong lang garapo na makanyan, metong nga boting makanyan, metong nga, minsan pastillas laman nata. Pero ating kong episode kanyan. Kasi King, ako po, may katanggap ko regalo. Eko bubuklat ang Christmas Day. O na natin kung kapalpakan gewa. Atin metong kahon, pastillas lang. Hindi tang gatas damulag. Aro, kabuklat ko, malapit nung mangulap ko. Ngaya ko. So much for EQ. Pa-EQ ka. Yan, bigso na ka mo. May sira, may laso na. Era naman kasi sasabihan nung nanula. So, itang baluta mo. At saka itapin nung anti mo, dininanda kang metong isang bilaong something, pansit. Tay kandilag yung menggisan na ito. Kailangan yung share me. Ayan. Pero, kaya mo naman ito nice, very nice thought yan naman. Whatever you receive, you also have to share. Ayan. Kailangan niyo po ito. Lalo sa kanya pong Christmas. Yes, of course. Especially on Christmas Day or Christmas season. Kaya naman, nya po kami kayo ni King Bright FM. Tatanggap kayo pa po regalo hanggang the whole Christmas season. Haga nakakayamong Joel. Padalayo po rin kaya kayong nung nanoy lutuyo. Nakanita. Welcome kayo po. Welcome kayo po. Dakal kayo po pakanan Kenny. Anyway, so inipin, 5 things to teach your children this Christmas, sana. So, dapat focus ka no King. Aliwa, itang mismong material gift giving, aliwa itang material sharing. Dapat tuturuta mo, sentro na ning celebration. Naning penny batana, naning kabalduga na ning celebration. So, pasadahan talaga ang napo na pisabita mo, mumunan dili, dapat ka ni kwento ming story of redemption. Redemption, buri na sabihin, impangasal bata mo. In Tagalog, ang ating pagkatubos, sanapin. Ni Miss Doris, Tagalog yan, napon. We were in Tagalog. Buri na sabihin, naning redemption pen. Itang pangasal ba, makananuta mong mikabos. Istong sasabihin tayo ning pangasal ba ngayon dapat umpisan tayo kaya pamamasa king Bible. Kasi, ka rin, wari may umpisa pa mo keng naning umpisa na ning Bible, nano yung book, in Genesis. Yes. So, umpisa na pa mo ning Genesis, basan tani, nung naning penga ako na ning kay katamong Diyos, kay katamo. So, umpisan tayo kang Abraham, kay batutuki, Moses, wari Silvano ring kalahi na from Egypt. Dahil na laking land, papunta king promised land. Mismo yata, bala mo, manmiras talaga Pero misal bala, pauli na nita. Ba't basan tala rin prophecies of Isaiah, akit tala ka rin, nung naning sasabihan na tungkol kay datang, wari Isaiah, Old Testament ya pa yan. Pero isasabihan na, atin datang, at tutupin naman, agyang melwat, at dintang naman talaga. Yan, so muna, kwento tayo pa mo yung story of redemption. Kasi pinaman king wari, nung kabud mo ikwento yung Pasko, bala mo out of the blue, linto niya mo. Bala mabilis yan. Wow, yung penny batano, at kailangan natin savior, at kailangan natin manunubos, o tala salba, tala pagdigtas, at kailangan natin makanyan, nanwaring milyari. So, umpisan tayo, karetang from history. Warita mo naman, panita mong gagawan yan. Bayo ka mag-focus kitang topic mismo, agyang magkwento ka rin anak. Agyang makanano, tingkan dito ka background information. Tingkang material, wari. So, yan, makanyan. Ay, King, balo na po yan. Potang gagawa lang programa. Yes po. Malyaring, agyang ma-broadcast, wari. Dapat Apo. balo may backstory, yan napin. Nung ala kang backstory, you're like lutang. Wala kang balo. Bala mo, Watlinto niya mo kabudita na, ito. Yan. So, that's the first. The backstory na ning Pasko. Kailangan kukwento. Tala naman. Kadwa. Dapat papractice tayo nga yan
humility of Christ. Nanong humility? Yung kababan. Kailangan makafocus yan naman ita. Focus na focus ang humility hanapin. Kasi may bait ya kay katamong Ginong Hesukristo kay kababan. Naman may bait ka rin palasyo. Yan. At kailangan tamong ikwento nung bakit. Para po ka rin listeners tamo, kut nanda kayo pa mo, nano po yung pipagkwentuhan nyo istong magpasko, nano po yung kukwento yung ka rin anak at makanano yung pong gagawa nini. Siyempre, inakuman malaring mag-lecture. How do you do it? Text nila po rin kay kayong pakibat, then kay kayong questions, comments, o nano pa mang kwento. At kung bisa kayo po mag-text, para po ka rin smart, 0918-351-8282. Ulitin ko po, 0918-351-8282. Karang Globe naman po, 0915-954-1303. 0915-954-1303. Karen naman pong Sun, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan. At kaba pong mag-text kayo, pakiramdaman tala ring mapinanapagan na ka ang poing kantang Benging Nuan. Alam mo ba na ang repolyo, kinchay, bok choy, broccoli, cauliflower at mga sprouts tulad ng munggo, soybean at lentils ay mayaman sa anti-cancer antioxidants at nakakatulong upang maiwasan ang sakit na stomach cancer at tumors. Ito ay paalala sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office upang mabantayan ang ating kalusugan. This healthy reminder is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in wellness. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon, University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limbe. Music and Unity, the sound of UAC, happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Ngening Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ning Ginong Hesukristo ketiking yato. Nyang minunang mibayit ya king Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat, ning masukal, at ing pakakalulong pastol, lintoya. Banakit tayang pasibayo Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Ngening Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan. Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po ibat king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9 Bright FM.
katayong ikan benimit muking kapamanan ang maruna paning chut na makalam begin sit sa ating katayong ikan benimit muking kapamanan patuwing kimbawa miglen makalam begin sit sa ating katayong ikan benimit muking kapamanan Anghel ng Diyos di pamanikla king banwa at yatong dayalit makalam begin sit sa ating katayong ikan benimit muking kapamanan Maria at Jose Jesus ang Mesiyas, bantang kumabi. Makalam begin sit sa ating katayong ikan benimit muking kapamanan Kenny Damo Pamurin po, of course, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, and kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, king, nandin, miras katakit ang humility of Christ. At sasabihan tamo pin, yung ginuta mo yun, man may bait kayong palasyo, may bait kayong marangyang lugal, o kayong pamilyang powerful, o masikanan. May bait kayong metong alalabangan, in Tagalog, isang sabsaban. At keng pangabait na ngay nino rin kayang pengaring ingke katamong Virgen Maria, at yung kilalanan ng ibakit iking yato na San Jose, metong yang ordinary carpenter. Alayang masikanan. So ita, kailangan paneta mong
pupukpuk mo naman, karing kay katamong anak. Kailangan, sasabihan tamo mo sasabihan, ining humility na ning kay katamong Ginoo. Kailangan maging masikanan para maging mayap. Kay bat ingkatlo, itang God works through weakness. Ani kasanting sabi ng Miss Doris Napon, nung kanong ing number 2, humility of Christ, yang kay katamong paka-impress ka rin anak, o yung kay katamong dirinan focus. Ingkatlo naman king, God works through weakness. Isasabihan tamo, hanggang panganti mo, sabihan mo ng ating kang kapansanan, ting kasarili mong kainan, naburi sabihan nita, kamalyaring maging instrumento na ning Ginoo. Feel mo itaking. Yes po naman. Kasi tamo. Tangan, makaramdam naman po. Tamo nga natin tamong kainan, tamo nga makasalanan tamo. Pero, agyo tamo mo naman gawang mayap at inipin, nawen mo ining kikatamong Birhen Maria, sabihin tamo pinandin. Metong yung simpleng babae, manibat kening metong insignificant town. San Pedro, metong yung simple, uneducated fisherman. Powerful. Pero yung kay katamong mumunan dili Santo Papa. Kaya may tatag ing Santa Iglesia. I mean, ing ginuta mo kareng kayang balikat on his shoulders was placed the foundation of the church. So yan, kailangan balo tayang tangalan. Ining weakness, although atin tamong weakness, ing Ginoo magobraya king kapamilatan tamo. At king ining kapat. I'm sure relate ka naman kanyan. Opo. Bagya po ay siguro. Sige, nano yan. Sige. God keeps His promises. Ayan. Ingke katamong ka-importanting dapat tandanan. Anya pinlawen ming number 1. Kailangan sabihan tala nung nanula rening episodes in the past. Anang kaluwat, biro mo centuries. Malambat panahon na. Pero ti para na ning ginuwing penga kuna karing kayang anak, karing bale na pinili na. At tapin atin niya pang bonus kanini king wari mo muna, the promised land was given to the chosen people, at then chosen people rin ding Israelitas. Pero inyang binyening ginuta mo, niyang pangabait na ning kay katamong talapagligtas. Aliwa mo ring chosen people, itamungan. May kinabang tamo kaya ning pangako na. O diba, bonus. Kaya mo bonus, itamungan. We feel loved, inclusive na inclusive. Nanyapin na ining pangako na ning Ginoo, isalbano rin kayang tao. And then kayang balen, miras na, maging fulfilled din yung promise ay ni kay katamong Ginoong Hesukristo. At panandaman ta naman ngayon nung panandaman mo yung lugod na ning ginuta mo, panandaman mo yung pangasalba mo. Yes. O, diba? That's important. Very important. Kaya ba't inipin, ing tutuki, dapat tatanda ng tamula naman tuturo ng anak tamo nan larening lagyo naning kay katamong Ginoong Hesukristo. Kasi nang kay kingewari mako-confuse la ring anak. Jesus, yapi ni Christ. Nanoy lagyo na ing surname na. Actually po niyang anak ko medyo magugulo ko pa po. Walang anya pong mag-aral na ka? Opo, mag-aral. Tapos mag-serve ko pa po simbahan. Oy, lalo ko po nga balitang nung karakal kasi mumuna, Jesus Christ. Jesus lagi yung Christ apelido. Makanano ito. O ba't nila pareho lagi yung Mama Mary o kaya Saint Joseph, lalo na nung imparokya mo, San Jose Manggagawa. Ay, Florida wari. San Jose Labrador. O kaya may aliwa, makanano yung lagyo o yung surname ng Saint Joseph, ali naman Christ. Mama Mary, ali naman Mother, Mary Christ, ali, po makanyan, Christ title nito. Aro, dakala pa, ni Messiah. Nanula pa king. Messiah and Lamb of God. Kay ba't kanita, Emmanuel, Alpha and the Omega. Dakal ya title sing kay katamong Ginoong Hesukristo Tin pa, ayan, bagay ang bagay para keng kayan. Ngeni.
Prince of Peace. Ayan, feel na feel me yan. Prince of Peace. Prince. Awa, kasi istong magpasko. Atin kaya dakal kantang makanyan, Prince of Peace ng makanyan. At syempre, nung tuturo tayo yan karing anak tamo, dapat balo tayo naman nung makanano lang tangalan dening titles. At may discuss mo naman kay katamong episode on the antiphons niyang kami nga duwang Sara. Dakala title din kay katamong Ginong Hesukristo at deni tutulangan. Dening title na nga rin ni Ela mo in paper only. Tutula rin ni gagawa nila. Makanyan man paramdam tayong metong tamo pang Christmas song. Kareng listeners tamo ing panalangin ko ngening Pasko. Ing radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod yang makiabe king selebrasyon na ning aldo ning kebayta ng Father Renato Sabile nganing ka-20 aldo ning Disyembre. Masablalang kebaytan keka dir among. Ini po ing kekong manating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ning Archdiocese ning San Fernando. Panalangin ko ngening Pasko, sana kapangapan miral sa aking yato. Nun ing palang metong makiramdam king puso, ing panalangin ko maging totoo. Ing panalangin ko ngening Pasko, sana kapangapan miral sa aking yato. Makiramdam king puso, ing panalangin ko maging totoo. Ilele ing kamwa at ing pamikasama, libut ating lugod, iti sanang pagdulakan. Ilele ing dirya, ing pamipan na sakit, libutan masahal, iti sana ing ipairan. Ing panalangin ko ngening Pasko, sana kapangapan miral sa aking yato. Nun ing palang metong makiramdam king puso, ing panalangin ko maging totoo. Ileleng ketasan, luguran kasalan, libut at kabahan, iti sana ing tangalan. Ilele ing pate at ing eabe-abe, libut ating lunos at maging mapanukayan. Ing
ngening Pasko. Sana kapayapaan miral sa aking yato. Nun ibalang etong itilaman king puso. Ing panalangin ko maging totoo. Ing panalangin ko ay na malayo. Kenny Tamo Pamurin po, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9, Bright FM, king Kakatamong Archdiocesan Radio Station, king Dimdam Mayamong Melo. Apo. Ing panalangin ko. Heko nesisira. Istunay ta. Very good. Ampong, birthday na palang Father Nick Yes, sa bilang happy yaning birthday aldo. po. Yaing parish priest na ning Santo Tomas Apostol. Kay ni King Santo Tomas Kabalenan, of course. Ngeni, may balik tamo kayo ng topic tamo. Di, names of Christ, ne. O di binyeta lang, binyeta lang rin mapilan pala. Dakala pa rin. Bagya maglitanya ka. Wow. Ni wari kita pa mo Litany of the Sacred Heart. Pilano reta, karakaldareta. May aliwala pa. Ngeni, nino ining kay katamong pag-celebrate ay ni. At o ba't sa celebrate tayo yung kayang birthday? O dita, syempre, nino, syempre, yung ginuta mong Yesu Kristo. Yes. Ngayon, sasabihan da naman, bala mo, kanita pala, deng early theologians, yung sasabihan da king, deng pag-celebrate mo kano, reng makasalanan. Yung Diyos, tayo sa celebrate yung birthday. Kasi, ala naman birthday talagang, of course, yung Diyos, Joseph pa, ala yung birthday. Malita mo, yung mag-create ni. Pero, yung Diyos, anak, God the Son, may bait naman talaga yan eh. Wari, naman, nyapin ng Blessed Virgin, yung kayang Hindu. Pero po, di ba, ala naman pong specific date kung kapilan niya po Mibayet. ito. Well, of course, yung mibayet ya, atin specific date, atin date, atin time, atin nano. Pero, imburi mong sabihan, King, tani mambalo talaga nung kapilan niya mibayet, itang eksakto ng date, ne? Totoo ito, kasi, mungunan dili, dakal ng beses miyalilan na rin calendars tamo eh. In recent developments from the Julian, maging Gregorian, although isto sinabi ko recent developments, centuries ago na ito eh. Hindi naman napon. Pero bakit po kaya December 25? Ayan. Interesting question. Yung sasabihan dakala reasons atin katang atin history or atin tradisyon nung bakit. Yung tandaan tamo, nung basan tala rin Gospels, especially St. Luke chapter 11, yung sasabihan na tungkol kan John the Baptist. Bakit John the Baptist? St. John the Baptist, kanya makaangkla, yung pangabait na ning kay katamong Ginong Heso Kristo. Wari John the Baptist, yung sasabihan dang precursor o yung he prepares the way of the Lord. Nyapin, mumunang dili, in conception na ning kikatamong San Juan Bautista, makananuya. At tatandaanan mo, King, St. John the Baptist, may bait ka rening couple, o karening may asawang matwana. Si Karayan po pa'y Santa Isabel, St. Elizabeth. Ngayon, Zechariah, at tatandaanan mo, metong yung one of the temple priests, Zechariah, magsilbiya naman, oy ka-relate ka kanyan, kay mag-serve, ne? Istong mag-serve ka kayong pisamban, wari, ikayo kanita, niyang, ngeni, koro ka, kay ba't niyang, mag-serve ka niyang anak ka, Knights of the Blessed Sacrament, altar server, wari. Wari, ito kayong schedules. Apo. Kay ba't deng schedules yung nga rin, depende nung nano kayong, istuyapin, group, or nung nano kayong, yan. Timo ang ngeni, deng koro. Pilan kayong koro king cathedral? Sige. 16 na kami po ngayon. 16
choirs. Apo, 16. Aba, karakalda na pala. 16. So, then 16 na rin, liwas-liwas la. Naman malyaring one choir mong mag-serve for the whole day or for the whole month. So, balo yula rin. Dirinan akong assignment. Schedule, yan. Same with the priests of long ago. Zechariah, member na kaninitan Division of Abijah. In Division of Abijah ngayon kaya yan, King. Bala mo kayo. Naning lagyo na ning koryo nung ikayo ngayon San Lorenzo. San Lorenzo. Kaya ba't nung naman ka rin altar servers kanita, makananin pa nga divide you into groups? Actually po niyang yako King pong Cathedral mag-serve. Schedule ko po talaga is every Sunday po afternoon. So, either individual, kay kayong, or group kayo din. Group A, mag-serve lang makanyang group B, or group 1, group 2, yan. So, Zechariah, member na in Division of Abijah, at niya sarili ng schedule. Ing obrada kanita, to burn incense in the temple, Ito, bala mo altar server yan naman. Ngayon ining pa mag-burn incense keng templo, atin la kanya-kanya, pilan lang, walulata, nung pilan lang groups kanita. Tandaan ng tamo, inyang mag-burn yung incense keng temple, yung assignment na, kanita niya tinggap, mensahe, iba't keng kay katamong, Archangel Gabriel. Inyang mag-serve, so balo na, nung antimoy ka, may katanggap kang news about, may nyambut ka mo, keng nung nukarin mo. Kaya ba't tinggap meta, inyang mag-serve ka, may memorable ita kanita. Haya mo, kay kalingwan ita, kasi mag-serve ko, let's say, Assumption, Feast of the Assumption. Nya sigurado ko makanyan. Iyan, makanyan ita. Nyan tanggapan ng message siya mira siya kano kaya yung kawalong rotation mag-serve ya either mga September 22 to 30th ng Day of Atonement or tang Yom Kippur aman wanda. Nanyapin traditionally John the Baptist kayang celebrate tayo yung kayang conception September 23. O diyan. Sige, September 23 conception ng John the Baptist. Kaya ba't atatandaanan mo yung annunciation, mintay Blessed Virgin Mary kang Elizabeth, maragul atyan kanita ware. So, Virgin Mary, may conceive ya kano on the 6th month na ning pangabuktot ng Saint Elizabeth. So, nung bilangan September 23, conceive ng John the Baptist, mamilang kang 6 months. Pero, kasi, balong bakit? Kasi, 6th month, March 8, So, lalawen mo, celebration tamong Annunciation, Feast of the Annunciation, traditionally celebrated March 6th. Conception na kay katamong Jesus Christ o Jesus, March 25. As celebrate tayo naman yan, the conception of our Lord. So, nung March 25 yung celebration ng Jesus, ning conception niya na plus 9. 9 months. So, March plus 9 is equal to December. December 25. Ayan yung traditional tamong celebration yan. Makanyan dalang ko compute din dates areni. Of course, nakalaring sasabi, but no, warang makanyan. O ba't kano, makanano yung meging winter, Pasko, when the flocks were in the hills. Flocks, lening tupan O istong, actually, atin naman kasing bulan magyelo talaga. Atin winters magyelo. Karin king Israel. Medyo atin yung pang temperate tropical atin halula atin bulan pero assuming na mo yelo king Israel niyang panahon na ita atin tamong explanation kanyan at isto ka ito sasabihin mo tayo talaga balo nung kapilan niya may bait kay katamong Ginong Hesukristo kabalik tamo po kay bat nanining kay katamong break pipagkwentuhan tayan pakiramdaman tayo pa mo kantang neng daratangin Pasko ampong mapila na paganaka.
Daratang ing Pasko, tiyuk ning angin magpayo. Di mamalika, di magtumalila, itiling angin panyanan ning Pasko. Magkantaing angin ning Pasko, tonong matula, tonong masaya. Ing daralit ning angin ning Pasko, tutong aliwaing angin ning Pasko. Neng daratang ing Pasko, puso ning taong magpayo. Iti kagalaka, iti kakalma, iting puso ning taong panyatang ning Pasko. Nalambot ing puso ning taong kasalang maging kaluguran. Yan bibirang king puso ning tao, yan ang laman king puso ning tao. Magrasyang Pasko kay kayungan po. Sana ing Pasko yang maging dalan ban king upayang itamungan. Ibayit ne ing lugod, pami kakapatad, at pami sasanmetong king karing pamilya tamo at karing komunidad. At ing Pasko yang babye, sikanan kay katamo ban king upayang lalong sumulong ing ganaka, karing kay katamong puso, ban king upayang makasawt karing dakalataw. Ini po yamong Jess Manabat, ing kura paroko na ning San Jose, kaya ni King San Jose Malino. Maya papasko kaya kungan. Kenny Damo Pamurin po, King, Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, may greet laki katamo ba? Tuki-tukino kanyan eh. Among Jess Manabat, kay ba't nandin ni Among Joel Pogi. Kay ba't Among Melo pagkanta na nakatamo man. Talagang imboses ng Among Melo ngayon, excellent and pampasko yan. Makanyan man King, dening texters tamo, greet tala, dening mapilan. Yes po, atin pong metong mag-text Kenny from 4891. That said, afternoon po, pag-greet po ng Happy 54th Priesthood si Apo Seto. Yes. Thank you and Merry Christmas. Apo Seto, yes. At Chula Santa Ana yata. Yeah. Kaya niya mag-celebrate din kayang Karela 54th. po. Yes. Ay, Apo Seto, nabengit chuya Kenny niya. Opo, Nag-record yan naman greeting na for Christmas. At sabi na, pangadiyo ko na yan. Pangadiyo ko. At happy anniversary po, Apo Seto. Ad multos anos. Many, many more years. Makanyan man, King. Sundo tayong pipagkwentuan ta. Yes po. O diyan, December 25, atin traditional na computation. Deni naman computation na rin. Ba't lakaretang kalendaryo pin? Kasi remember dening Hudyo, yung kalendaryo yung gagamitan da, yung panahon ng ginuta mo, or even before that, yapa mo rin yung kalendaryo yung gagamitan da ngeni. Anya pin deng dates, agya makananwag yung talang approximate. Although, atin pin sasabi, uy, kapamo, makanano naman, magyelo naman istong winter, istong Disyembre. Makanano naman lumwal, den tupa, karetang king in the hills, ewari.
Kibat de shepherd kano kira-kira la pa niyang anya kakit doreng stars. Makanano na laman kanita. Totoo ita. Ing kainan niyan, dakal theories nung makanano yun Pasko. Harapin, atin mo naman sasabi ka no, King. Wari ka no, ing Pasko, anyapin sa celebrate tayang makanyan kasi there was a pagan feast before, burirang mabura o burireng alilandeng Kristiyano. At ining dakale, nanula, ati Saturnalia, atin nanula pa rin ng aliwa. At totoo naman ita, kasi atin yung ninong Santo Papa, yung panahon na ita, sasabihan na, then yung pagan feasts, kaya nyo yan ang makanyan, baka nita itang alilan nyo la, gawan yung Christian. Naburing sabihan, gawa, dening pagan, maging Kristiyano la, not necessarily. Yung milyari, dening pagan feasts, bala mo kayan mo la, lawen ming meaning. Lawen mo nung naning kabaldugan da. Kasi ren tao, mo naman kabirabra mo akawang So, istong linawin mo rin yung pagan feasts, nung naning meaning da, nung naning ako kwada rin tao karela, nung atin la similarity ka rin Christian feast or Christian meanings, uita, bala mo i-fuse meng bagya. Pero, lakwan may tang pagan custom, of course. Eta naman malyaring makanyan. Eta naman dakala, metong yung Diyos tamo. So, dakal sasabi, makanya niya kaning penumpisa na ning Pasko. Mapalyari mo naman. Eta naman sasabihan totally ali. But no. Ing sasabihan tamo, it does not matter. Nung kapila niya may baiting kay katamong Ginong Hesukristo. It's not important nung December 25 yung eksakto o March ya o nung nanong mambulan. Pero ing importante o ing maulaga, we celebrate it. Yes. Neking, ante mo, in birthday ta mo, at tandanan mo, kapila nita, dening atin adopted children, dening adopted orphans, ning kay, dening apulot da, foundlings, mambalo kapila may bait din, pero potang inadopt me, pag-celebrate me pa mo rin yung birthday na. At inganak, balo nang adopted ya, balo nang yaman sigurado ka rin yung date of birth na. Istong pag-celebrate mo yung birthday ng either nung kapilan niya may binyagita or nung kapilan niya may adopt, nung kapilan niya maging legal yung adoption, nung kapilan day ikit din yung pengaring may adapt, matula ning anak at matula lang naman din yung pengari, din pamilya. Kasi ing maulaga ka rin, dirinan may kabaldugan, ining biyena nining anak, dirinan may kabaldugan, ing pamiyabe. So, masyadong importante itang date itself. Yung importante, itang sa-celebrate me, uling kaluguran me. Makanya niya naman yung Pasko. Wari, nung timoy ka, King, sabihan mo na mong akalingwan, nung may bait ka mo kitang panahon na alapang lista-lista. Deng lola ta mo, makanya nila rin nga wari. May bait ka mo kitang panahon, kapilan ko may bait kasi mo. Wala ko pong idea ito. Kay ba't potang burira kang pag-celebrate mo. Atin makanya ng mga to although may nga mateno rin yung balo ko. Nya may bait ka kanu. Pamanmigera yan, nya yung natatandaan. Lapang man ka ng kuryente kay tambaryuda, lapang makanyan. Balam ditang ipaka-rehistro, kay ba't ing se-celebrate na, makalistaya ka no. Pepa binyag da naman Pero yung may wala yung, wari, dakal may nga silab, dakal may nga wala libro. Ko na balo na, basta't balo ko, itambulan na makanyan. Kanita, bayo kanu, may bait ko kanu, bayo piyesta o bayo kesyo. Atin lang bala mo marker date. Pero yung nabalo na nung year. Di mo make snow. Niya mo make snow, karin ko may bait. Makanyan. Kenine, nung karin, kingay, mag-snow, sige. Oning kay katamo, bala mo summer the whole year makanano. Uran mo. Yan, pwede, bayo ka uran, o bayo ka laldo, o kabang ka laldo, o nyang mekay, makanya na, nyang mit da sapa, nyang kesyo. O makanan po nung aldoldo mo, uran. Uy, ati lugal kayo ni Pilipinas sa makanyan ha, karembundok, mukid nun, every afternoon, mumuran. Uling matas yan. Uling matas. O makanano nung karing kami bait. Importante. It's not very important nung kapilan impangabait mo. Basta't ing maulaga, you're celebrating it. Ayan. Makanya niya naman yung kay katamon, December 25. Ing maulaga,
Ing Ginong Hesukristo tamo kikilala ng tayan tiya mo metong tunay Diyos at tunay tao at mi katawan niyan tao ling kalugurahan ng katamo. Yapi na po yan ing Christmas. Katula ko naman karening questions mo naman na tatanggapan tamo king pero papagrit la deng makiramdam kay katamo king minalin nakala rin ampo pa kay ni king Santo Tomas king Pau atin tamong makiramdam ken. Tsaka po ganing Del Pilar. Ayan, Del Pilar. Tsaka Santa Lucia po. O, sukita mo ne. Kay ba't, deng makiramdam mo naman. Kaya ni bandata mong, kaya ni General Hizon. Kim Palengke. Aro, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Kumusta na kayo po kanyan? Kumusta yung paninda? Palagay ko, may gisa nila. Masaling-masalikan yan. Pag Noche Buena, sasadyada na. Kumusta la naman po rin makiramdam kay katamo, king magalang, king parokya ng among Joel. Deng makiramdam mo naman kay katamo, Mexico, nakala naman pala. Yan. Tsaka rin pong ganing mata-traffic kayong inter. Awa. Christmas rush. Wapin. Kay ba't no ka rin na pa, Santa Ana, San Simon mo naman, atin mo naman makiramdam kay katamo kin. Merry Christmas po kay katamongan. Tuloy-tuloy ang broadcast hanggang Christmas Day. And keng Lunes, miraramdaman tamo kung pasibayo. Makanyan man king, miras kataking oras ning pamamupos. Ariyan tayo po yung episode, kening panalangin. King lagyo ng iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tula, mi kaniting piggalog mong pamikatago na mi sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ng pamandantili mo ka rin karelang puso. Ipagkalub mo sana karelang maya pakalusugan, ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kay kang lugod at lunos. Yapagmingan kay kaiti, king lagyo ng Hesukristong kay kaming Gino, magari kayabe mo at ning banala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. At karen pong hanggang may kiramdam yining kwentuhang Katoliko. Dakal pong dakala salamat. And Merry Christmas po. Yeah. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon aldongay ni Merry Christmas po. Siya'y marangahanan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos.